Новое радио. Новое радио, новое радио. Привет, друзья! 8 марта. Очень крутой, очень замечательный праздник. Очень даже хорошо, что 8 марта вообще в принципе есть, потому что именно в этот день каждая девушка может почувствовать себя какой-то особенной. Потому что каждый день, да, не услышишь сотни поздравлений. Да. Вот, а вот именно 8 марта их прям хоть отбавляй. Круто! Слушайте, народ, еще раз хочется сказать, да, хороший сегодня день, погода шикарная и розыгрыш, друзья, от автозаправочной станции Орио, он сейчас идет. И если ты хочешь, наш уважаемый радиослушатель, выиграть очень классные призы, они очень классные, поверьте мне, да, то ты должен участвовать. Что нужно, чтобы участвовать? Ничего особенного-то и не нужно. Просто заправляешься, да, на сумму от 150 самоней выше. Если у тебя есть карта, ты становишься сразу участником, то есть после регистрации карты ты получаешь сразу бонусы на свою карту, и плюс часть от этой суммы, за 150 самоней уходит куда? На благотворительность. Вот так, ребят, во-первых, хочу еще раз всех поприветствовать, сказать всем привет, доброе утро. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, да. Вот, присоединяйтесь к нам в прямой эфир Instagram newradio.tj. В принципе, этого достаточно, но если вдруг вы не хотите, можете зайти в АЗС Орио. Мы делаем совместный прямой эфир. С нашей стороны делаю я, Милана Ортман, со стороны АЗС Орио. Это там Нажибат Ганиева. Наша Ганиева вместе с Кандилем Туировым, между прочим. Да. И да, вот прямо сейчас у нас мы списочек озвучиваем, а Наша его показывает. Вы можете увидеть, за какие призы можно побороться. Но что для этого нужно сделать, собственно, Умид уже сказал. Ну все, друзья, как говорится, повезет тому, кому повезет. Вот, а кому не повезет, тому не повезет, соответственно, да? Мудрые слова. Да. Единственное, что вы должны знать, что это все по-честному, тут никаких, как говорится, потасовок нет. Да. И самое главное, что призы хорошие, призы отличные, призы супер классные. И если вы сегодня выиграете, то сможете сделать классный подарок не только себе, но и своей второй половинке. Ну смотри, допустим, телевизор, холодильник, печь, стиральная машина, наушники, ну и много-много чего другого. Видите, это не каждый день такое бывает. Давайте, участвуйте поактивнее. واو вот دیده تبریک سر بکنیم. خب اخیال ما آماده هستیم، همه چیز آنلاین است بچه‌های عزیز. вот اینجا کامراها فقط است، اینجا اینستاگرام شما انتظار هستید، بیرون بیننده ها و تمام اشتراکچیان ما را انتظار هستند دوستان عزیز که کی شروع میکنیم و صاحب اولین تحفه رو برای شما معین خواهیم کرد. تحفه نوبتی پیشنهاد شما می شود این هم باشد نبار برای اتومبیل. یعنی هر یک کاری که شما میکنید 150 تومان برای گلو و اشکم ماشین خود پر میکنید. اما اولین تحفه‌ای که برای شما میشه مخصوصا برای آرا دادن و برای باز هم گلوهای آنها رو پر کردن چی؟ مسئله و در برابر 5 لیتر مسئله در اونجا است. آنتیفلیز به قول دیگر که شما آب ریخته نمیشینید، آنتیفلیز میریزید و در برابر این باز یک آب دیگر برای شما موندن برای شستن و تازه کردن و خوب نگاه داشتن این ماشینی که برای شما خالدینیک و تلویزیون میارد. اوکی؟ رفتیم. تحفه نوبتی، تحفه اولین این هم باشد. توجه میکنیم با اکران اونجا همه روی خط ایستاده است. رفتیم. خب شروع میکنیم. 2 1 0 найти победитель. Рafте. Поздравляю. Тошмадов Нусратулло. Метонем. Тошмадов Нусратулло. Мо ҳама аллакай дидем. Корташ 6273. Яъне аввалаш сифр албатта ва баъдан 6273 соҳиби ин тӯҳфа муайян шуд ва биёед мебинем ки рақами телефонаш чанд аст ва мо метавонем бо ӯ занг занем. Ҳамагӣ нигоҳ кунед. Бо 197 сомон тӯҳфа дар ҳаҷми зиёда аз 500 сомон аллакай ба даст овард.
خب توفا از 150 الکی توجه میکنیم به اونجا اینجا همه شاهدان هستند اشتراکچیان اون طرف میگردونیم دوستان عزیز برادرایی که ایستادن ایلو الکی شاهد زنده رفته ایستاده است همه چیز از روی قانون از روی برنامه بهترین خب ما زنگ میزنیم طریقی بلنگو یک میمونیم و انتظار میشویم السلام علیکم علیکم سلام شما توشمادов نصرتالله بله آه شما رو از شرکت سوزشواری آریو تشریف میدهیم آها شما این زمان در کجا قرار دارید در شهر در پیش تنکه در پیش تانکا شما امکانیت دارید که به نزد سوزشواری آریو یعنی روپروی رانسر بیاید که به شما خیلی نزدیک است هم بله خب به همین جا بیایید ما یک سورپرایز داریم برای شما حتما خواهیم گفت خب خیلی در راه آیسته‌تر فقط شما صاحب اولین تحفه در اولین بازی بردناک شرکت آریو گچه شما رو تبریک میکنیم مبارک باشد قرصک بزنیم و ما منتظر میشویم نصرتالله رو ما شما رو منتظر هستیم خب تبریک تستر بیاید ما انتظار شما خب البته دوستان عزیز ما نصرتالله رو تبریک میکنیم و میرویم به قسمت دوم نصرتالله رو منتظر میشیم در نزد تانکا است همگی بعد از چند لحظه به نزد ما میاد شد کی منتظر تحفه است در اینجا کی اشتراکچی این بازی است وا منتظر میشیم شاید اینها نفرای شوند که از همینجا تحفه بگیرن اکنون تحفه نوبتی دوستان عزیز 50 لیتر بنزین 92 یعنی سوزشواری بنزین 92 از شرکت آریو سرتیفیکات بود کارت ها یک تاش میرود افسوس اما تبریک پیشکی با اشتراکچی که معین میکنیم رفتیم 24591 پورایمونوف سایمورод بیاد ما میکوبیم کارتاش 24591 نفره که این زمان قابلیت است همگی 3 مرتبه در حجم 150 سوم در اینجا خرید کرده است سوزشواری 3 مرتبه اما تحفه باشد این زمان 550 سوم یعنی 50 لیتر 92 سوزشواری برای شما خب دوستان عزیز ما زنگ بزنیم خواهانش پورایمونوف سایمورод او از شرکت سوزشواری آریو تشریف می‌برید این زمان در کجا قرار دارد نویا شما منصور کلخوزی روسیه خب شما این زمان در حال تستر بیایید تا اینکه شما غالب شده در بازی بودن که ما صاحب 50 لیتر سوزشواری از شرکت آریو گردیدیم تشکر میکنیم و مبارک باشد این تحفه اولی برای شما ما انتظار شما در حال تستر بیایید همگی نیم ساعت ما شما منتظر میشیم خب مبارک باشد خب دوستان عزیز الکی اشتراکی دویم ما یعنی تحفه دویم ما صاحبش رو پیدا کرد و این زمان باشد ما میرویم با قسمت سوم تحفه نوبتی ما برای شما معرفی بشود دوستان عزیز این هم باشد نوشنی انا این واقعا باز تحفه ارزانه اصلا برای راننده ها هست برای راننده ها که دیگر تلفن در گوش نمیمونن فقط یک کلیک میمونی ایش شد دوستان عزیز بگذاریم با قسمتی سری توجه میکنیم با یک رنگ توجه میکنیم غلاموف اصلی دین توجه غلاموف اصلی دین کارتش 61395 و صاحبی ناوشنیکی ارزنده مرامت دوستان عزیز این زمان پیشنهاد شما می شود اینم برای آنی که 50 لیتر سوزشواری در حد 150 سوم صاحبش رو پیدا کند مرامت میکنیم توجه میکنیم و البته که یک نفر اشاره دارد که این خطابچه به خاطر آنه که آریو درست بتواند آریو اگر تحفه میخواهی از آریو پس در حال چیکار کردن در کار و آریو بیاد خب میرویم با قسمت نفر آنه که صاحب 50 لیتر سوزشواری را پیدا میکند رفتیم توجه میکنیم خب رقم کار 50295 رامونوف منوچر این
иштирокчии навбатӣ. Ҳамагӣ ду маротиба иштирокчӣ шудааст дар ҳаҷми як ҳафта. Айни замон нафаре ки тӯҳфа бурд кард, номи шумо? Нусратулло бародар азиз. Шуморо табрик мекунем. Хоб, бародар азиз, бақувватина ба фикрам. Хайсирам, рафтед. Ин аз шумо, аммо чишам биёре. Ин аз шумо, ин аз шумо. Дар замисон эҳтиёт кунед, бояд ки антифриз рехта шавад. Ин аз шумо. Инам аз шумо. Ягон ёрдамчӣ дар кор? Худам барам. Хоб. Ин тӯҳфаи шумо аст. Шуморо табрик мекунем. Шумо чанд маротиба харид кардед? Ба 150 сомонӣ, яъне иштирокчии бозӣ кардед. Бисёр харид кардед. Беҳтарин. Шумо ронандаи таксӣ? Мошини шахсии худ. Беҳтарин. Шумо 150 сомона барои мошини худтон барои рафтани корои худтон рехтенафи, барои ширкати сузишвории Ориё меҳад. Ана барои корои худтон бучидан Ориё барои шумо тӯҳфа ва дар ҳаҷми зиёда аз 500 сомон тӯҳфа омода кардааст ки шуморо табрик мекунем. Марҳамат, чӣ мехоҳед аз Ориё? Саломат бошед. Шуморо низ як бор дигар табрик мекунем, муборак бошад. Зинда бошед. Беҳтарин ба 150 дигар 50 литр бензин накардем. Барои чӣ ки вай телефон шушад. Бачаҳо, аз сабаби оне ки рақами иштирокчии мо хомӯш буд, мо як бор дигар барои дигар каси мекунем намешед. Қабул аст? Рафтем. Усмонов Баҳодур. Усмонов Баҳодур, рақами кор 5707. Бубинед, 4 маротиба иштирокчӣ шудааст. 4 маротиба дар ин ҷо иштирок. Ман фақат рости гап номи худам шудар дорам. Ман ду бор иштирокчӣ шудам, намедонам чӣ гап мешавад. Як маротиба 217 сомон, 202 сомон, 197, 165. Панҷумаш ҳисоб нед ба хотире ки 100 сомон аст. Мо бачаҳо 150 сомона. Хоб, рақами телефонаш аст, занг мезанед. Ами бачаҳо 50 литр бензин ба фили мошинашон полли бакай чи намебардорад телефон. Пеш аз оне ки боз гуфтем охир намебардорад телефонаша, охирда боз як бор дигар занг мезанем. Нашуд мо иштирокчиамонро иваз мекунем. Хоб, мерем ба иштирокчии навбатӣ ва тӯҳфаи навбатӣ. Мултиварка, ман намедонам ин чи аст, аммо барои занҳо аст, барои кухня аст, барои ошхона аст фикр мекунам ва асбоб босам ба хотири тамоми занҳо моа коша сабук кардан. Хоб, мо меравем ба пайдо кардани нафари навбатӣ. Таваҷҷӯҳ мекунем ба экран. Ҳасанов Ҷамшед 46 895 46 895 корташ ва ном фамилияш Ҳасанов Ҷамшед. Таваҷҷӯҳ мекунем ки чанд маротиба иштирокчӣ гардидааст ва ҳамагӣ ҳисоб кунем як маротиба иштирокчӣ аст. Барои як маротиба иштирокчӣ аст. Аммо як маротиба харид кард ва иштирокчиши соҳиби тӯҳфа мешавад. Салом алейкум. Хуб ҳастед шумо? Саломатитон аст? Мо аз ширкати сӯзишвории Ориё ба шумо занг мезанем. Шумо Ҳасанов Ҷамшед? Ҳасанов Ҷамшед ба шумо чӣ мешавад? Акад куҷо дорад? ҳамонро бигем ки яъне аз ширкати сӯзишвории Ориё шумо соҳиби мултиварка ҳаст барои кухня, асбоб барои хӯрок омода кардан. Хоб, аз ширкати сӯзишвории Ориё шумо дарҳол метавонед ки омода бигиред. Гап занем ки мо дар назди заправкаи Ромсар. Дар назди заправкаи Ромсар. О, слушаю. Ин аз шумо дар куҷо айни замон дар Турсунзода қарор доред? Хоб, хулас дар давоми 3 рӯз мехӯред омода тӯҳфа. Ҳамин рақамода шумо занг занед. Хоб? ҳамин чумо ман. Саломат бошед, мо занги шуморо мунтазир ҳастем. Бори дигар муборак бошад. Саломат. Хоб, инак тӯҳфаи мо низ пайдо шуд. Мултиварка. Новое радио.
Как участвовать в розыгрыше от АЗС Audio? Это простая формула. Заправляешься на сумму от 150 самани и выше. Так. Если у тебя есть карта, ты становишься автоматически участником сия розыгрыша. Так. И это еще и ладно. Так еще же тебе бонусы на эту карту прилетают обраточкой. И Так. плюс еще и часть от этой суммы, на которую ты заправился, идет в благотворительность. Ай, В общем, молодец. слушай, Все сказал. да, все сказал. Есть такой вопрос, сколько там уже у нас победителей? Ну, я уж точно, вот три было, и сейчас уже вот, да, до четвертого они дозвонились. Все-таки дозвонились, да? Дозвонились, да, уже четвертого определили, дозвонились, позвали его. Смотри, уже забрали Так, что сертификат на топливо, так, это 50 литров. я напомню, да, это 50 литров. Да. А если да. мы учтем цену топлива нынешнего, Да. получается, ты за 150 самов, да, ты получаешь 50 литров, а 50 литров, ну-ка, ты как водитель, это сколько будет примерно? Это будет 500 самов примерно, да, нет? Потому что, по-моему, если не ошибаюсь, 10 самов. Ну, 10 с копейками, да, ну, 500, давай. ну у меня, да, но это у меня не полный бак будет, да, Давай, 500, 550, вот так вот самани, да? 50 Да. литров, друзья, Да. это на минуточку 500 самани. Вы платите 150, и если вы выигрываете, то вы за 500 самонов приз выигрываете. Ну, это для тех, кто говорит, типа, ой, господи, это слишком много, для тополя. Я есть что, такие должен заправиться на Да. 500 самани? Нет, ребятки, вот 150 заправили, вот, допустим, вам нужно немного бензина, заправились на 150 самани, у вас есть карточка, все, вот этого достаточно. При этом, помимо этого, вы еще можете выиграть какой-нибудь из призов. Еще забрали автомобильный набор, туда входило масло 5 литров и стеклоомыватель 4-литровый, и уже забрали, ну еще не забрали, но выиграли мультиварку. Вот так. Эх, мультиварка. Та самая. Мне как раз нужна была мультиварка, понимаешь? Как ты сказал? Мультимарка. Мультимарка. Да, надо было все-таки мне покупать машину в свое время, да? Сейчас, возможно, выиграл мультиварку. Но у меня такой возможности нет, зато есть у вас, друзья. И напоминаю, что розыгрыш от АЗС Audio и совместно с Новым радио будет проходить в 4 этапа. Первый из этапов, который сегодня уже пошел. Все, он пошел, он идет, друзья. Люди выигрывают, люди забирают свои подарки. И вы можете тоже увидеть все это своими глазами, потому что все по-честному, друзья, все по рандому. У всех есть свои номерки, да, привязанные к картам. Вот, и номерок, который выбирает, скажем так, случайный порядок. Генератор, да. Да, это генератор. На этот номерок, соответственно, делается звонок, совершается. И если мы уже до вас дозваниваемся, да, точнее, кондукторов, Да. вот, то вы приезжаете, вы забираете свой приз и, как говорится, кайфуете. Поэтому включайте все свои телефоны и отвечайте на... значит, если вам звонит какой-то незнакомый номер, отвечайте. Вдруг это Хандильтуиров вам звонит. Вдруг вы заправляетесь. Да, тут еще вот... еще все это, всю прозрачность, всю честность и чистоту данного розыгрыша вы можете наблюдать сами. Для этого нужно зайти в прямой эфир Нового радио, newradio.tj. Вот прямо сейчас мы совместно с АЗС Audio делаем прямой эфир, и там все видно. На экране высвечиваются все данные, когда, насколько, кто, где заправился, и, собственно, генератор уже выбирает. Вот так вот. Все очень просто, друзья. Следующий розыгрыши будут проходить, соответственно, каждую неделю. 3 да. будут розыгрыша. Напоминаем, что это в честь международного праздника Навруз, в честь замечательного праздника Навруз. Поэтому каждый из вас может стать участником, каждый из вас может попытать свое счастье и выиграть. Да, поэтому дерзайте. Let's go, как говорится. Новое радио. як рақам занг мезанад шояд занг алло салом алейкум бале мо шуморо аз ширкати сӯзишвории Орио занг мезанем шуморо табрик мекунем ба хотири оне ки рақами телефонаш 5673 5673 худойбердиев шумо бале худойбердиев фарҳод шумо соҳиби 50 литр сӯзишворӣ аз ширкати Орио гардидед. Шуморо табрик мекунем ва айни замон дар душанбе қарор дорем. беҳтарин мо шуморо мунтазир ҳастем дар заправкаи Орио пушти Ронса. Бале? Только побыстрее, пожалуйста. Хорошо.
Пойдет, хорошо. Хоб, албатта, дӯстони азиз, мо пайдо кардем иштирокчиро ва мегузарем ба қисмати асбоб барои омода кардани шарбат. Хоб, пайдо мекунем нафари дигар, таваҷҷӯҳ мекунем ба як нафар. Хоб, Раҳимов Наврӯз. Раҳимов Наврӯз, салом алейкум. Рӯзатон бахайр бошад, бародари азиз. Шуморо аз ширкати сӯзишвории Орио занг мезанем. Шумо айни замон дар куҷо қарор доред? Айни замон дар шаҳри Душанбе. Дар ҳол биёед шумо соҳиби тӯҳфаашуда шуморо табрик мекунем. Аламун тӯҳфаро меоед аз ин ҷо мебинед ва асбоб барои омода кардани тамоми шарбатҳо аз меваҳо. Бале, дар ҳол биёед, фақат тез биёед. Тӯҳфаи хурд аз ширкати сӯзишвории Орио кардидед барои занатон мебаред тӯҳфа мекунед, оилаатон мебаред тӯҳфа мекунед ва дигар пирог хурда мешавед. Муборак бошад, табрик мекунем шуморо. Баъд аз ифтор вақте ки ҷамъбаст мешавад, шумо метавонед ки аз яъне ба ҳамин рақамҳо занг бизанед баъд аз обед амекунад ва дастрас кунед тӯҳфаи хурдро. Бале, ҳамин се рӯз шумо муҳлат доред. Бале, бале. Муборак бошад, як бор дигар табрик. Салом алейкум. Хуб ҳастед шумо ака? Саломатиятон соз, аманат, бардам ба қувват, зиндагиҳо. Беҳтарин. Акнун шумо чанд маротиба сӯзишворӣ харид кардед? Ҳисоб надорад, а? Беҳтарин. Ҳамон сӯзишвориро барои Орио харид кардед ё барои худтон? Барои зиндагӣ барои дагиман? Барои мошина мебарад. Ана акнун Орио ба хотире ки мошини шумо гишна намонад, барои шумо боз дар ҳаҷми 50 литр бензин тӯҳфа кардааст. Шуморо табрик мекунем. Шумо иштирокчии бозии мо гардидед ва боз имконият доред то ин ки дар ҳафтаҳои оянда шумо бале, бале, дар ҳафтаҳои оянда боз иштирокчии бозиҳои мо гардед, чун ҳар ҳафта ин бозӣ идома меёбад. Бахшида ба Наврӯз, бале, шумо харидро зиёд мекунед ва боз ҳам зиёдтар соҳиби тӯҳфа мегардед. Чӣ эҳсос доред? Чӣ гуфтан мехоҳед барои ширкати Орио, барои худи шумо? من میخواهم که همیشه میخواد پر فایز برکت باشه خاص کارتون برکت کنید خدا پروردگار تیجی امانی ممکنه اینقدر زندگیمون شریک باشه خورا آباد باشه سلامت. الله اکبر. سلامت باشید. این دوی شما باز از کارت ما بالاتر می‌رسد. زنده باشید، مبارک باشد یک بار دیگر. زنده باشید. اکنون ما می‌گذاریم با قسمتی توفای نوبتی که گفتیم چانکاشک. عزیزان من برای چی میگن؟ توجیک خطی. با توجیک روسی باشد چانکاشک. رفتیم. خب. توجه میکنیم. سفرعلی عبدالرزاقov. سفرعلی عبدالرزاقov. کارتش میشد 3598. دوستان عزیز، خب رقم تلفن رو توجه میکنیم. دیدم شهر مختار. امروز از مختار اشتراکچی‌ها بسیار دوشنبه فعال باشد. هم از مختار روانه کنیم. در وقت پریود. سه مرتبه اشتراکچی شده است. سلام علیکم. روزتون بخیر باشد برادر عزیز. امیدوارم که خوب هستید. شما سفرعلی عبدالرزاقov. ما شما را از شرکت سوزشواری Orio زنگ بزنید. شما رو این زمان شما در مختار بله بهترین شما رو تبریک میکنیم در این روز عید شما باز هم برای اویلاتون برای خانواده خود یک تحفه خوبی هم از طرف شرکت اوریو هم از طرف رادیو نو هم از طرف خود شما با اویلاتون تحفه میشود. این هم باشد چانکاشک است. تبریک میکنید. شما صاحب چانکاشک شده در بازی بردناکی سوزشواری اوریو. این شما بعد از обед با همین رقم زنگ میزنید و برای شما فهماندهی میکنم که چیکار باید کرد و از کجا دسترس کنید. سلامت باشید. تبریک یک مرتبه. این زمان باشد باز هم تحفه خیلی ارزشناک و اینم برای شما توجه میکنید. انا میره ببین
Namın çe? Namın pilita. Tufay navati nafare ki sahibi anamın çiz meşava. و البته دوستان عزیز ما منتظری یکی شما هستیم و هفته‌های آینده همین توپ‌ها باز هم زیادتر بشود خاطراتون میکنیم و این زمان توجه میکنیم به اکران تا اینکه پیدا کنیم که صاحب این چیز کی است. توجه میکنیم به اکران. سولیف زاروبدین 6317 سولیف زاروبدین 6317 توجه میکنیم به رقم‌های چیز کنیم. شما را از شرکت سوزشواری آریا تشخیص میدیم. شما اشتراکی بازی فروشگاه از شرکت آریا گردیدید و عین زمان باشد تحفه‌ای که شما برد کردید. اولا تبریک میکنیم شما را چون صاحب تحفه شدید در حجم 2 مرتبه که خرید کردید سوزشواری برای ماشین خود. اما شرکت سوزشواری آریا میدونید برای شما چی تحفه میکنند؟ همون پلیتکه‌های کلانه که برای آشخانه بازن برای پخت و پزی تمامی خانگی‌های شما باز کمک رسانند. صاحب همون چیز گردید و شما را تبریک میکنیم. این زمان شما در کجا قرار دارید؟ نایه ابراهیمی جامعه. شما بعد از ابد به همین رقم زنگ میزنید شما را حتما میفهمند که چگونه باید دسترس کرد. توفای نوبتی که برای ما و شما هست میدونید چی است؟ میدونید چی است؟ این میکیمه در باش ایستادم یام بکردگه ما بخوابیدیم. خب اینم ماشینه جامعشویی است همین است؟ همین است؟ ماشینه جامعشویی از دوستان عزیز و بیایید توجه میکنیم به اکران که این صاحبش رو از کجا پیدا میکرده باشد؟ از دوشنبه یا اینکه از بختر یا از کلاب یا از داخلی ما و شما. خب رفتیم توجه میکنیم با اکران ماشینه جامعشویی صاحبش رو میکوبیم سیدمار فیردوس نیست بین شما من هم نام ندارم سیدمار فیردوس توجه میکنیم با رقم‌های تلفنی اینش هم با بختر میرود جلو. خب میرویم با بختر البته. الو سلام علیکم شما خوب هستین؟ شما را از شرکت سوزشواری آریا تشویش میدهید. سلام شما رو تبریک میکنیم تمامی خانگی‌های شما رو تمامی زن‌های خانواده شما رو از شرکت آریا و از نوای رنج برای شما برای 8 مارس تبریک میکنیم و در برابر این باز یک تبریکاتی مخصوص برای شما داریم. میدونید چی است؟ شما در امروزه بازی شرکت سوزشواری آریا صاحب تحفه خیلی هم ارزشمند گردیده تبریک میکنیم. اینترس همین چی تحفه است ها؟ وای خب با فکر شما چی تحفه است؟ بله امروز تحفه که از نام شما از نام شرکت سوزشواری آریا از نام رج نو برای شما تحفه می شود. این هم باشد مخصوصا از نام شما برای اویلاتون این ماشینه جامعشویی است. شما صاحب ماشینه جامعشویی گردیده تبریک میکنیم شما رو و بعد از ابد شما میتونید که طریق همین رقم ما زنگ بزنید برای شما فرماندهی میکنم که تا اینکه از کجا پیدا کنید. خب سلامت باشید مبارک باشد پیگیر آریا باشید زنده باشید. خب دوستان عزیز اکنون ماشین جامعشویی هم با بختر است. توجه میکنیم با توفه نوبتی. چی توفه ما؟ کی میدونه چی توفه ما؟ با دست اشاره نمیکنیم ها؟ توفه که این زمان ما و شما رو منتظر است. همین جورای طرف چپی من. اکنون جورای روپارمون تمام شد. جورای طرف چپی ما موند. کی میخواد خلاص بدیم؟ همه؟ خب البته اما توجه میکنیم با اکران که نفر میخواسته شاید خواب باشه نه خب برویم با اکران بام خودیروف مختار در بین ما و شما نیست که مختار نام دارد کدام مختار نام داشته باشد من همین را زنگ نمیزنم همون دا میچیم میگم که از مختار نام دارد این با دوشنبه اکای مختار از دوشنبه است. اکنون تصور کنید که اکای مختار نبردارد چیگه میشود؟ وای بار سلام علیکم
шуморо аз ширкати сӯзишвории Орио занг мезанем. Шумо Қодиров Мухтор бисёр соде машинасоӣ ва шумо айни замон соҳиби тӯҳфа гардидед дар ширкати сӯзишвории Орио. Айни замон дар куҷо қарор доред шумо? Дар Южный? Беҳтарин. Шумо маркази сӯзишвории Ориоро дар Ронсард медонед? Медонед? Бале. Шумо дарҳол ба ҳамин ҷо биёед, то ин ки ман агар роз тӯҳфаатонро гӯям, шояд тез ҳай карда меояд. Барои ҳамин тез не оҳиста ҳай карда, дар давоми 10 дақиқа мо шуморо 10-15 дақиқа шуморо мунтазир ҳастем. Тез биё ака. Призи асосии имрӯзаи мо ин чи аст? Чи мо? Телевизор. Бале, телевизор мо. Аммо пеш аз телевизор як мартаба нафарое ки набардоштан занг мезанем ва агар набардоштан боз бозиро шурӯъ мекунем. Хоб, рафтем. Салом алейкум. Салом алейкум. Шуморо аз ширкати сӯзишвории Орио занг мезанем. Қаҳоров муқим шумо? Шумо айни замон шумо дар куҷое ҳастед айни замон? Хона дар Душанбе? Ҳисор. Беҳтарин. Ва акай муқим шуморо табрик мекунем. Шумо соҳиби 50 литр сӯзишворӣ аз ширкати Орио гардиде дар бозии бурнок бахшида ба Иди байналмилалии Наврӯз. Ва шумо харид кардан рӯи думатед, метавонед ки боз соҳиби тӯҳфаҳои дигар шавед дар ҳафтаҳои оянда. Шумо табрик мекунем. Баъд аз абри табрик ҳамин рақамҳо занг мезанед ва шуморо мебинанд ки аз куҷо дастрас кардан мекунед. Бале. Муборак бошад. Саломат бошад. Хоб, дӯстони азизу ҳатман, акнун мо мегузарем инак ба охирин тӯҳфа ва мегӯем ки шоҳҷоизаи имрӯза барои якояки шумо ки инам бошад дар ҳаҷми зиёда аз 6000 сомон харидорӣ шудааст. Ин тӯҳфае ки мо шумо мебинем телевизор 127 сантиметр 50 медиум, яъне шуморо интизор аст дар хонадони шумо ва айни замон бошад мо намедонем ки соҳиби ин тӯҳфа мегардад. Ва ҳоло бошад таваҷҷӯҳ мекунем ба экран бубинем ки соҳиби ин шоҳҷоиза ки хоҳад буд ба куҷо меравад? Ба Душанбе, ба Ҳисор, ба шаҳр ноҳияҳои тобиъи марказ дар Умон, ба вилояти Хатнон, ба вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ба вилояти Суғ, ба куҷое ки меравад роҳаш сафед буд. Ва таваҷҷӯҳ мекунем ба экран албатта. Рафтем. барои телевизор 14389 нафар рақобат мекунад ва мебинем ки ки аз байни инҳо як нафар соҳиби телевизор мешавад. Таваҷҷӯҳ мекунем. Талбонов Сафархуҷа. Ман ном надорам. Шумо ном надоред? Шумо Талбонов не? Сафархуҷа ам не? Безед. 3 монати ба иштирок кардааст. Соҳиби ҳамин телевизор гардидед. Муборак бошад. бори дигар шуморо табрик мекунем. Мо сахт мехостем ки айни замон паҳлӯи мо бошед, аммо мутаассифона ки шумо дар шарора қарор доред. Баъд аз обед занг мезанед ва омада ҳамин телевизори калонро соҳиб мешавед. аз ба ҳамин рақамҳо занг занед, шуморо мегӯям ки аз куҷо дастрас кунед. Айни замон дар назди ман аст. Аммо ман меравам телевизор ба шумо мемонад. Безед. муборак бошад бародари азиз. ҷоизаро шумо баъд аз абед ба ҳамин рақамҳо занг мезанед. шумо аз назди Ронсард якта заправка аст бо ном Орио, аз ҳамонҷо омада дастрас мекунед ва боз зиёдтар хубтар мефаҳмед. муборак бошад дар бори дигар. ура! Ура! ҳама ин мардум барои шумо қарсак мезанад. табрик. хоб, акнун дӯстони азиз, бори дигар ҳамаи онҳое ки соҳиби тӯҳфа шуданд табрик мекунем. Новое радио.
Для тех, кто еще не в курсе и только подключился, слушайте, ребят, с 1 марта по 28 марта проходит розыгрыш от автозаправочной станции ОРИО. Что нужно, чтобы стать участником? Да, особенно ничего. Просто заправляйтесь на 150 самани. Просто заправляйтесь на сумму от 150 самани и выше. И самое главное, иметь при себе карту ОРИО, и вы сразу становитесь участником. Автоматически. Да, и смотрите, тут еще фишка-то в чем? Давайте все-таки лайфхак вам открою. Да, давай. Чем больше вы заправляетесь на сумму 150 самонов, 150 самонов, 151 самон, да, тем больше у вас шансов победить, потому что каждый из 150 фиксируется как новое число. Да, то есть не одному человеку один номерок, хоть ты сколько раз заправляйся, а вот сколько, хоть 10 раз заправился, 10 разных тебе номерков, а выбирает победителя, собственно, генератор вот тех самых случайных чисел. И у да. нас появился Так, звонок, ну-ка, давай ну-ка. его Интересно. примем. Алло? Алло, салам алейкум. Подождите, пожалуйста, это не Кандиль Таиров? Бале, Кандил Тоиров шумо ташриф метиҳад аз ширкати сӯзишвории Орио корманди албатта ширкати сӯзишвории Орио нараҷаем. Вот так и переобулся, увидел, где призы, и туда метнулся. Ты смотри, на био-офис, дига, на био. Так, умид сараввал тамоми мардуми Тоҷикистонро, тамоми бонувони Тоҷикистонро ба ин рӯзашон, ба ин идашон аз номи Қандил Тоиров, аз номи ширкати сӯзишвории Орио як бори дигар табрик мекунем ва имрӯз тасмим гирифтааст ки бачида ба ин ид ба хонадони Лоахал ба ҳисоб биёнад 15 нафар боз хурсандиҳои зиёд бибахшад ва инам бошад тӯҳфаҳое ки буд пешниҳоди мардум гардид ва айни замон 2 нафар дар паҳлӯи ман истодааст ки якеаш соҳиби 50 литр бензин аз ширкати сӯзишвории Орио гардидааст дар ҳаҷми 150 сомон вақте ки барои мошини худат бензин харид аллакай ҳам хайр кард, ҳам 20 дирам бонус гирифт ва ҳам дар баробари ин боз соҳиби 50 литр бензин гардид. Ҳамин гуна аст? Не просто бензин, а качественный. Вот так вот. Ва як паҳлӯи 2 нафар дигар нишастааст аз соҳиби холодильник, соҳиби яхдон шудааст. Бесараввал мо таваҷҷӯҳ мекунем, суҳбат мекунем бо нафаре ки соҳиби 50 литр бензин шудааст. Окей? Окей, без проблем. Давай. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Акиф Архот. Акиф Архот, очень приятно. вот давайте-ка всем радиослушателям расскажем, как вы смогли стать участниками и как вы смогли победить, и вообще, что вы сейчас испытываете, какие у вас ощущения? Все очень просто. Покупайте, приобретайте карту РИО, заправляйтесь на сумму более 150 сомов, вы становитесь участником. 50 литров качества компании ОРИО. Все же по чесноку. Да. Ну вот. Праздник женский, а вы именно мужчина, очень приятно. Зато дар ин бензин шумо метавонед ки занои худро прогулка кунед. Совершенно. Бале. То есть повезло не только мне, но и моим родственникам. Ну, естественно, Акиф Архот, мы вас поздравляем. Да, спасибо. Удачи сегодня на вашей стороне, удачи сегодня на вашей Спасибо компании ОРИО. Вот, спасибо вам. Спасибо, да. Отлично, супер. шумо як бор дигар табрик мекунем дӯстони азиз, бародари мо буданд соҳиби 50 литр бензин ва айни замон бошад умед мо мегузарем ба қисмати он нафаре ки соҳиби яхдон гардиданд. Яхдон. Бале, яхдон. Ва марҳамат мо телефонро ба ин нафар метиҳем, марҳамат гӯш мекунем ва салому алейкум. Ассаламу алейкум. Шумо наз, шумо друз. Худошкур. Як бор мегуфтед, чӣ хел шуда шумо иштирокчӣ шудед, чӣ ҳамун эмоция доред айни ҳол? Эмоция чӣ ҳамин? Аввал заправка шуруъ шудаш, ҳамиша заправка. Хости Аллоҳ будааст, Ай шуморо табрик мекунем акаҷон, табрик. раҳмат. Гап нест акаҷон. муборак бошад ака ин яхдон аз шумо бовар доред ягон тағагӣ накардед ба Орио? Аги ман заправка тағагӣ заправка дидем бачаҳо, албатта тағагӣ заправка. дӯстони азиз, бародарони гиромӣ, инак мо расидем ба ҷамъбасти имрӯза бозӣ, аммо бозии мо 3 ҳафтаи дигар идома дорад.
ҳар яки шумо метавонед ки боз ҳам зиёду зиёдтар харид кунед ва иштирокчии бозӣ гардед. Шумо 150 сомон ба мошини худ харид мекунед. Аммо дар ин баробар гуфтем ки ҳам хайр мекунед, ҳам бизирам бонус мегиред аз ҳар 1 литр бензин. Дар баробари ин соҳиби анин гуна тӯҳфаҳо мегардед. خب میدونید من میخواستم از شما یک چیز بپرسم که چگونه احساس دارید از برد کردن یخدان که شما در خانه فقط خود با که یانباش بوده و زن زدن بودن شما صاحب یخدان کردید باور کردید؟ باور کردم چرا میگی؟ احساس من هر وقت نه هر وقتی نه این وضع میشه این هیجانی به الله هیچی بهترین مبارک باشد یک بار دیگر تبریک میکنیم شما رو و پایگیر اوریا باشد البته که شما باز هم از این هم خوبتر صاحبی تخم میشید اینک به خاطر شما میدونید ما چی آماده کردیم؟ بیر از سلام میونه که پایگیر چیلای بتونیم ما ترکیسم بزنم اصلا میونه که پایگیر چیلای ما در اینجا این اول تلویزیون یخدان بود بعد تلویزیون خب ما میرویم به خاطر مبارک باشد یک بار دیگر و تبریک این یخدان از آن شماست تبریک زنده باشد سلامت باشد همین گونه دوستان عزیز با هر یکی شما امروز ما خیر خوش میکنیم و این زمان پلوی شما بودیم تا چند ساعت خندید سر برسون ولی رادیوی نو البته پروگرامی دیگر و اینچنین باز یک ویدیوشی دیگر از رادیوی نو نچگنی نگاه رو هر صبح ساعت 8 تا ساعت 10 تماشا کنید پیگیر باشید گوش کنید در موج 95.5 FM و همراهی شرکت سوچواری اوریا بمونید خدا نگهبانتون تا هفته دیگر روز شنبه همین گونه تو با شما رو منتظر است پیگیر باشید خیر Друзья, заправляйтесь от автозаправочной станции Рио, да, заправляйтесь на сумму 150 симони, обязательно приобретайте карту АЗС Рио и становитесь участниками. На следующей неделе мы проведем еще один такой же розыгрыш. Да, я в свою очередь еще хочу поблагодарить также сеть автозаправочных станций Рио вообще за то, что вы у нас есть, за такие классные призы наших слушателей, за то, что вы участвуете. Ну и хочу еще раз поздравить всех женщин, девочки, пусть на наших с вами лицах всегда будет улыбка. Молодец! Друзья, с вами были Умит Абдулаев, Милана Ортман, Кандиль Тойров, Наджа Ганиева. И это было Новое радио. Всех с 8 марта, с Днем Матерей. Всего вам самого наилучшего. Всем пока! Новое радио.